ପୁରୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶରଧାବାଲି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର କରତାଳି ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଇଏନ୍କା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିକା ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଆମର ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୋରରେ ତାଳି ଦେବେ, ଉତ୍ସାହର ତାଳି ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୋତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 53 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ 2 ଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ପାଇବା ଛଳ ଛଳ ଆଖି ସମର୍ପଣର ମୁଦ୍ରାରେ ତା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କରି ହାତଗଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ এইভাবে সমাজ ভিতর কাহু ডাকিলে আম গোড় হাত থরিব আমি পড়িযা এটি সেন্সলেস হয়ে কিন্তু তাকে ভিতরে সে অপূরন্ত শব্দ অছি বা ভণ্ডার অছি প্রতিভা অছি তাকে ভিন্নক্ষম কুহতু দিব্যাঙ্গ কুহতু কৌশি ক্ষেত্রে অন্ধ কালা ইত্যাদি কহা না দৃষ্টিবাধিত শ্রবণ বাধিত এসব শব্দ রয়েছে। তেমন আমি অন্ধ কহি শহ শহ টঙ্কার আপনার যে পয়সা আসুলা কিন্তু অন্তর ভিতরে আমি যেতে বড় ঠাকুর পাখু যাওছে জগন্নাথ পাখু যাওছে समस्ते आखि बुझिक जगन्नाथ को ठाकुर को प्रार्थना करते कई आखि खोलिक प्रार्थना करते नहीं भगवान से आशीर्वाद कर प्रत्येक मुहूर्त में मत तू देखू से दृष्टिबाधित कर तेणु यही भावना नहीं आम कार्यक्रम जारी समस्त स्वागत करम सुर भाइब्रेसन समस्त कलाकार मानू कार्यक्रम तो जारी रहा आहरी लोकाल कार्यक्रम रही समस्ते आम तेणु बहुत प्रभु को बहुत शेष शेष धन्यवाद। से 3 दिन आमको बड़ दाण्ड में दर्शन कर सौभाग्य देते तेणु समस्त को पुणी थे धन्यवाद देवी आपण मैंने हजार हजार संख्यार उपस्थित अच्छा कलाकार मान पैसाटा बड़ कथा ना उत्साहित करने कार्पण्य करेंगे ना एवं पुणी थे सुर भाइब्रेसन महोदय आम अध्यक्ष जिला सूचना और लोकसंपर्क विभाग अधिकारी संतोष कुमार सेठी समस्त कलाकार माननकु स्वागत करिबा परे भजन कार्यक्रम आरंभ करा जायतिला। सुनाम धन्य भिन्नक्षम कंठशिल्पी उमाकांत दास, शांतनु नायक, अनिल कुमार पंडा, चिन्मय सिंह, बापिन जेना, सिद्धिंसा बिंधाणी प्रमुख भजन परिवेषण करथिले। विशिष्ट बंशीवादक सौम्य जोशी सुंदर बंशी वादन करी श्रोता माननकु अभिभूत कर देइथिले। सूचना विभाग पक्षरु चलित रथयात्रा रे 13 गोटी अस्थायी सूचना केन्द्र करा जाइथिबा बेले प्रति संध्यारे प्रत्येक केन्द्र रे सांस्कृतिक कार्यक्रमर व्यवस्था करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट पुरी पर्यवेक्षक ओडिशा।